हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। वर्तमान वीडियो रे आमे जानिबा आपण +3 फोर्थ सेमिस्टर साइकोलॉजी ऑनर्स जो मानकर रही सेमानकर कोर पेपर 9 एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय रे वर्तमान जानिबा आपण ये होछि 2025 मसिहार क्वेश्चन पेपर जो मानकर भी साइकोलॉजी ऑनर्स रही समस्ते ए वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यंत देखा सहित सबु सांगसाथी मान पाखु टिके शेयर कर दिंतु कारण यहाँ हूँ इम्पोर्टान्स वीडियो एवं यही वीडियो रे आपण मैंने सब जापर 1.5 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन सहित लॉन्ग क्वेश्चन जापर। ठीक अच्छे जो मैंने चैनल को ना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जितेबाला ए टाइप किसी इंपोर्टान्स अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची पार। वीडियो मोस्ट इंपोर्टान्स उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे थिबा समस्त डिग्री कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज गुड़िक जो साइकोलॉजी पिलाने आमर पढ़ुं साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं कोर पेपर 9 से एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्जाम रही से मोस्ट इंपोर्टान्स पाने जेहेतु ये आपण मानकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तेणुक टोटाल उपर ये आपण मानकर 60 मार्कर क्वेश्चन आसूचे। ठीक अच्छे तो चलते क्वेश्चन गुड़िक आम सब आलोचना करवा। पार्ट 1 कथा जो देखा ये 1 मार्कर 8टी प्रश्न आसूची समस्त प्रश्नर उत्तर आपण मानक सठिक भाव में देवाक पड़ो। प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपन को 1 मार्क मिलूँ आम जो टोटाल उपर देखा 1 मार्कर 8टी प्रश्न आसूची। देखिए प्रश्न गुड़िक सब कौन कौन रही। 1 नंबर जदि देखा प्रश्न रही दंड डैश पुनर्बलनर एक उदाहरण अटे। नेक्स्ट डैश शिक्षण परिवेश शिक्षण को सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर सी डैश आवश्यकतार सोपानक्रमिक तत्व उपस्थापना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी कौन देखु ब्रूनर ज्ञानात्मक विकास को डैश संख्यक पर्याय रे विभक्त करथिले। नेक्स्ट डैश अक्षमता मंथर शिक्षार्थी सृष्टि करिथाए। डैश पुनर्बलन व्यवहार रे वृद्धि आनी थाए। नेक्स्ट कृति परीक्षण साधारणतः डैश माने प्रस्तुत करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश अभिरुचि संख्या संबंधी पाटी गणित सह संपृक्त। नेक्स्ट देखि दियंतु 1.5 मार्कर 8टी प्रश्नर उत्तर आपण मानक सठिक भाव में ये लिखापी पड़ो। टोटाल 10टा क्वेश्चन आसुँच जेकोसी 8टी प्रश्नर उत्तर आपण मानक सठिक भाव में लिखापी पड़ो। प्रत्येक प्रश्न पिछा 1.5 बा 1 अधे मार्क आमको मिली। देखा कौन देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जेकोसी 2टी लक्ष्य लेख माने एजुकेशनल साइकोलॉजी 2टा गोल्स लिखा कही। पुनर्बलन कहले तुम्हें कौन बुझ व्हाट इज आवर रेनफोर्समेंट व्हाट डू यू मीन बाय रेनफोर्समेंट। श्रेणी परिचालन जेकोसी 2टी लक्ष्य माने आमर जो क्लासरूम मैनेजमेंट रही तार 2टा लक्ष्य लिखा कही। बाह्य अभिप्रेरण कौन। ठीक अच्छे बाह्य अभिप्रेरण कौन। नेक्स्ट यांत्रिक दक्षता कहले तुम्हें कौन बुझ। सृजनशीलता कहले तुम्हें कौन बुझ क्रिएटिविटी विषय देखिए। जड़े दक्ष शिक्षकों जेकोसी 2टी अभिलक्षण उल्लेख कर माने आमर कौन देखी ना इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर्स। नेक्स्ट शिक्षण भिन्न क्षमतार संज्ञा निरूपण कर। तापर देखो कौन देखी मानसिक न्यूनतार संज्ञा निरूपण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मानकीकृत परीक्षण जेकोसी 2टी उपयोगिता लिखापी कही आम जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रही तार एडवांटेज 2टा लिखा कही। ठीक अच्छे तापर देखी दिंतु पार्ट 3 आरंभ हो जाऊँगी। पार्ट 3 रे आपर 2 मार्क क्वेश्चन आरंभ हो जाऊँगी। 10टा क्वेश्चन रही से जेकोसी 8टा प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में लिखापी पड़ो। प्रत्येक प्रश्न पिछा ये 2 मार्क मिलूँ। टोटाल 16 मार्क क्वेश्चन आम आस। ठीक अच्छे देखिए 3 नंबर कौन देखिए प्रथम देला ए क्वेश्चन प्रशिक्षण स्थानांतकरण कहले तुम्हें कौन बुझ। आमर जो रही ट्रांसफर। ठीक अच्छे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार व्याख्या कर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभिप्रेरण संज्ञा निरूपण कर डिफाइन मोटिवेशंस। नेक्स्ट व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्ञानात्मक विकास कौन। नेक्स्ट कौन देखिए डिफाइन क्रिएटिविटी विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स
ଅଭିଲକ୍ଷଣାବଳୀ ସହ ସୃଜନଶୀଳତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନି ଟୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ। ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କୌଶଳକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆମର ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର ସୀମାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତାର ଲିମିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଅଭିରୁଚି ପରୀକ୍ଷଣର ଉପାଦେୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର। ଓକେ, ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଅବଧାନର ଅଭାବ ଓ ଅତିକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷଣାବଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପାର୍ଟ 4 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହାରି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍? 6 ମାର୍କର ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ଏଠି ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅର୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାର୍କ ମିଳୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ। 24 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ନିୟମାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ତାର ସବୁ କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଭାଗେଟ୍ସ୍କାୟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଗେଟ୍ସ୍କାୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶବାଦ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭାଗେଟ୍ସ୍କାୟ ଥିଓରି ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯେଉଁଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅର୍ରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଦିଅ। ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ନେଚର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅଭିରୁଚି ମାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅଭିରୁଚି ମାପନ ଅର୍ଥ ଆମର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆମର ମେଜର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି। ଅର୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ସରିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2025 ମସିହାର PN ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଇଏ ଥିଲା ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର୍ 9 ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। 2025 PN ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ 9 ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋର୍ ପେପର୍ 9 ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 2 ମାର୍କ 1.5 ମାର୍କ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ ରହିଛି କୋର୍ ପେପର୍ 9 ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେ ବି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ଏବଂ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ ପେପର୍ 9 ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜର 100% ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।